دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ شری نگر میں سی آر پی ایف کے بنکر کے باہر ایک دن اس شعر کو میں نے ایک پوسٹر کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے سی آر پی ایف کے جوانوں سے جا کر پوچھا کہ یہ جو شعر ہے یہ کس کا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے، لیکن سنا ہے کوئی جموں کا شاعر ہے اس کا شعر ہے۔ اس جموں کے شاعر کا، اس بڑے شاعر کا نام عرش صہبائی تھا، جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اسٹریٹ لائن کے ذریعے پروفیسر شہاب عنایت ملک، جو جموں یونیورسٹی میں اردو شعبہ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں اردو کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے۔ عرش صہبائی اکثر و بیشتر آپ کو اردو ڈپارٹمنٹ میں جموں یونیورسٹی میں ملا کرتے تھے۔ آئیے شہاب صاحب سے جانتے ہیں کہ عرش صہبائی کتنا بڑا نام اردو شاعری میں تھے۔ سب شہاب صاحب، عرش صہبائی اردو شاعری میں کتنا بڑا نام تھے اور یہ شخص کہاں پہنچا ہوا تھا؟ دیکھیے، جہاں تک عرش صہبائی کا تعلق ہے، یہ بیسیکلی جو تھے اخنور کے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے 1930 میں، اور عرش صہبائی ان کا قلمی نام تھا، ان کا تخلص تھا۔ ان کا جو گھر والوں نے نام رکھا وہ ہنس کمار ابرول رکھا۔ ہنس کمار۔ جی جی جی، اور یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے، اکاؤنٹنٹ تھے یہ، اور بہت عرصے تک انہوں نے ریڈیو کشمیر جموں میں بحیثیت اکاؤنٹنٹ کام کیا، اور وہیں سے سبکدوش بھی ہوئے، ریٹائر بھی ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ عرش صہبائی کس درجے کے شاعر تھے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرش صہبائی کا شمار نہ صرف ریاست جموں و کشمیر کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے، بلکہ برِ صغیر کے جو ادبی حلقے ہیں وہ بھی عرش کے نام کو اور عرش کے کلام کو معتبر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عرش جہاں ایک روایتی شاعر تھے، شاعری کے فن پر، شاعری کے رموز پر جہاں ان کو پوری دسترس حاصل تھی، وہیں انہوں نے ترقی پسند تحریک سے بھی استفادہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جدیدیت کو بھی انہوں نے اپنے اشعار میں جگہ دی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری ترقی پسندی، جدیدیت اور روایتی انداز کی شاعری کا ایک امتزاج پیش کرتی ہے۔ تو یہ بڑی خصوصیت ہے جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، بہت کم شاعروں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عرش صاحب مشاعروں کا ایک بڑا نام تھے، مشاعروں کے بڑے شاعر تھے، اور مختلف مقامات پر وہ ریاست جموں و کشمیر کی ریاست جموں و کشمیر اب ریاست تو نہیں رہی، یونین ٹیریٹری ہمیں کہنا چاہیے کہ اس کی نمائندگی کرتے تھے اس ریاست سے باہر، اور بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ انہوں نے، جن کا قد بہت اونچا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے مشاعرے پڑھے ہیں، اور نہ صرف مشاعرے پڑھے ہیں بلکہ مشاعروں کی صدارت بھی کی ہے بڑے شاعروں کے ساتھ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چلا جانا اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، ادبی نقصان ہے، ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ جسے پر کردہ بہت مشکل ہے۔ عارف صہبائی کے جاننا چاہوں گا، میں ان کی ایک غزل دیکھ رہا تھا، کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔
हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। शवाब साहब, अक्सर व बेशतर अरश सहबाई की जो शायरी थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है, उस शायरी में दो चीज़ें साफ तौर पर उभर कर आती हैं। एक तो क्या शायर फितरतन गम के ऊपर लिखते हैं, क्या शायर फितरतन तकलीफ़ के ऊपर लिखते हैं, या तकलीफ़ और गम शायरी का एक बहुत अहम अंसर है। हमारी शायरी में जैसे पंजाबी में अगर आप देखेंगे शायरी लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सटायर भी लिख रहे हैं, बहुत मज़ाहिया शायरी भी कर रहे हैं, या ये जब आपको सीरियस शायरी करनी है तो उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आखिरकार अरश सहबाई की के काम का इतना बड़ा हिस्सा क्यों थी? देखिए, जैसे मैंने आपको किया कि शायर जो है वो समाज का एक हिस्सा होता है, और समाज में होने वाले वाक़यात, हालात उस पर असरअंदाज होते हैं। गोया समाज का अक्कास होता है एक शायर, एक अदीब, एक फनकार। तो जो समाज में होता है उसे कलमी पैराए में वो अवाम के सामने लाता है, और यही कुछ अरश सहबाई ने भी पेश किया। मगर तल्ख नज़र आते थे वो, तल्ख बहुत ज़्यादा थे वो, आजकल के शुरा से मुतमईन नहीं थे, और हर जगह ये कहते थे कि नए शुरा जो शायरी कर रहे हैं वो शायरी के फ़न से बिल्कुल नावाकिफ़ है और बेतुके अशार कह देते हैं। ये उनका एक गिला था, और हमसे भी वो गिला करते थे कि आप उनको पढ़ाते हैं यहाँ अपने मुशायरों में। वो रियासती कल्चरल अकेडमी से भी करते थे गिला। और एक ज़माना तो ऐसा आ गया था जुनैद साहब कि उन्होंने अदबी महफ़िलें इसी वजह से छोड़ दी थी, आते ही नहीं थे वो, घर में ही रहते थे और घर में इस्लाह करते थे नए शुरा की। नए शुरा को बहुत सारे शायर ऐसे हैं कि जो आज बड़े शायर अपने आप को कहते हैं, वो अरश सहबाई की ही देन है। अच्छा, वो सीखते थे उनसे? बिल्कुल, वो असातिज़ा, इसीलिए तो मैंने कहा कि उनका असातिज़ा में एक उस्ताद शायर का इंतकाल हो गया है। मैं नहीं समझता हूँ कि अब यहाँ के नौजवान शायर जो वक्तन फ़वक्तन अरश साहब के पास जाते थे इस्लाह लेने के लिए, अब किसके पास जाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों को, माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कम शायर हैं कि जिनको अब बहर और उरूज़ का पता है आज के दौर में। शाह साहब, आपकी कोई उनकी शायरी आप पढ़ते होंगे, उसमें से कोई ऐसा कलाम है जो आपको बहुत पसंद है? देखिए, बहुत पसंद है मैंने तो बहुत, आपको सबसे पहले मैं ये एक बता दूं कि वो कितने बड़े शायर थे। उन्होंने एक या दो मजमूए नहीं लिखे हैं शायरी में, बल्कि 18 शेरी मजमूए उनके शाया होकर वो जो है वो पूरे बरे सगीर में अपनी पहचान बना चुके हैं। आपने जिस शेर से आगाज़ किया, आपने कहा कि CRP वालों के बंकर पर आपने ये पढ़ा। मैंने ये शेर रेडियो पाकिस्तान से नशर होते हुए सुना है, और मैं जब पाकिस्तान गया तो वहाँ के जो अहम मतलब ऐसी जगहें मुझे दिखाई दी जहाँ उनका ये शेर जो था वो लिखा हुआ था। तो ये शेर इतना मकबूल हो गया था कि उनकी पहचान पूरे बरे सगीर में बनी थी। देखिए, अरश साहब का जैसे मैंने कहा कि बहुत नुकसान हुआ है उर्दू अदब को, ख़ासकर रियासत जम्मू व कश्मीर को, और उन्होंने जो अशार कहे हैं वो काफ़ी मकबूल हैं, न सिर्फ जम्मू व कश्मीर में बल्कि पूरे बरसगीर में। तो उनके जो एक दो अशार मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं। तज़किरे इसके होते रहते हैं, आंसुओं में डूबे रहते हैं, आप आते नहीं हैं वादे पर, हम परेशान होते रहते हैं, और मेरी हयात में सदियों की प्यास रहने दो, मेरी हयात में सदियों की प्यास रहने दो, नज़र के सामने खाली गिलास रहने दो। तो ये अरश सहबाई थे कि जो छोटी बहर की गज़लें भी कहते थे और बड़ी बहर की गज़लें भी कहते थे, और 18 शेरी मजमूओं के खालिक आज हमसे जुदा हो गए हैं। हम उन्हें दिल की अमीक गहराइयों से खराज क़ीदत पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया अरश सहबाई कितना बड़ा नाम थे। उनकी एक और गज़ल खूबसूरत सी कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचे। दिल मुंतज़िर से नाला हैं, उधर वो भी इधर हम भी, मोहब्बत में परेशान हैं,
उधर वो भी इधर हम भी। किसे फुर्सत है माजी की पुरानी दास्तां छेड़े, किसे फुर्सत है माजी की पुरानी दास्तां छेड़े, गमे हाजिर में घुलते हैं इधर वो भी इधर हम भी। बज़ाहिर कोई हैरानी नहीं तरके मोहब्बत पर, बज़ाहिर कोई हैरानी नहीं तरके मोहब्बत पर, मगर दिल में पछेमा हैं उधर वो भी इधर हम भी। खिज़ा के ज़ोर पैहम की शिकायत है तो दोनों को, खिज़ा की ज़ोर पैहम की शिकायत है तो दोनों को, तलबगारे बहारा हैं उधर वो भी इधर हम भी। और आखिरी शेर है, उन्हें जाने की जल्दी है हमें ज़िद है कि रुक जाएं, उन्हें जाने की जल्दी है हमें ज़िद है कि रुक जाएं, गरज दोनों परेशान हैं उधर वो भी इधर हम भी। अर्श सहबाई, उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा नाम।